Kuan ba? Helmets to ka to kita na ba? Oo, helmets mo. Pakubos lang po. Sa lukit sa. Sige pa dahil. Kapag nilalay, Wala pa man sa kanan, wala. Buhat sa uban, buhat sa uban, dito na utak na. Chuyo eh. Batian na eh. So guys, maninda mi og kuan kuyog akong tito guys. Kuan man mi guys, kabaw mo guys. Muslim man gid mi guys sa tinudanay lang. Uy, Balikas na jud ko. Kuha sa gantang. Kila ba? January. Tsaka sa ko sa inyo. Sa nilapan. Hubog na tuwad pa more, mao ni sila dyan. Nahubog na. Kaya wapa gani, wala pa namin dito sa becho, hindi na sabi, pero nahubog na, Diyos ko! Todo el mundo en patilla en la discoteca. Hay agua para la seca. Hay agua para la seca. Todo el mundo en patilla en la discoteca. Hello. Alexa. Pwede na magunalo, magbabaglang pa. Hello, so with aircon among room tapos mo nang CR. Fully vaccinated. So dako siya, nasa shower pod. And then look at this view. This view. Mo ni ang view sa among room. So yeah. That's it. Mag-anak ko.
Hello everyone, look at our room. It's so huge, like literally, with a very cozy style. Look at the selling, Ceiling. and go to the CR, then boosh with automatic washing machine. Where's the washing machine there? Oh, yun wala. There. And look at our terraces, rice terraces. Look at the view. It sounds just like everything that rice. Oh, pwede pa din siyang Nakalak. Ay, magawas ang aircon, magawas ang aircon. Wala, wala. Everything to the fire. Nakalak dahil siya mo din siya na-open. Ay, tapos ka. Saka. Picture ko. Kung niya na, dahil call mo, kani day ha, kayo mag-picture me. Ang dating anak, day! Oh! Ikaw kuno day, nananaon ka day, yaw day! Ginoo ko. Mabawa ka na buwis, kalibutan, stay ha ka. Ginoo ko ni wanga ka. Tarok nanangid din mo wanga ka, di ka masugot. May ba, ikaw at sa imong kuan, wanga ka? Higda ka na dara? O pagyapon ka naman. Wa ko na humanday. Istoryahin niyo pag humangkon. Ay kanang nisod ako sa tinuod day, promise lapad. Sige uno ka sa akin ni Aris wa ko ni kay bayad. Hoy, boss! Ay ba mi video uy, baril. Ano ka na? Ano bilhin ka? Hello. Are you scared? Okay ra day, bawo man sa sila ni yung anak ko day. Kaya kung pauta na Scared ka nga may bawaan nga ikaw ang sayo? Plite, ayaw. Ang nag-iyon anak day kay wala sa inyong ngayaan day. Wala sa mga iyaanday. Letter Hala. Letter CH Chi, chu, cha. Kinsa na yan? Hala. Kinsa day, CA. Same. Sige, paglakaw-lak, pag tanong-tanong sa view. One, two, three, go! Hey! Hantog pa dyan sa dagat! Hantog! Shout out! Shout out! Pro ka na yun. Sa bukay. Gigi, swim. Swim.
Swim. Hello, good morning. What the heck? Ari, good morning sa. Good morning, good morning. Hello. Good morning! Night swim. Ay, di na ni night swimming. Morning swimming. Let's go morning swimming. Midnight swimming, sani. Di sa ni midnight, 5 naman. Ang midnight, 12 to 1. 12 a.m. na eron. 12 to kuan 3. May na kayo mo swim akong baby. Tanaw. Okay, swim dai. Swim pa dong nila. O ha? Tudluan mo niyang swim ha. Go. Oh, kusog na kayo na mo swim si Inday. Let's go. Let's go. Handa ba? May na kayo mo swim. Sunrise, sunrise. I want the rainbow Ito, arin to sa pikas. The rainbow color. Red, yellow, green, blue, pink. Nindot kay color. Kita ka? Ito, wala din ka naligo. Paghahapon. Naligo, gabi na. Now, Eh, natuog naman ka. Kuyog ka daw ko. Sorry, Ocean. I didn't. Sorry, Ocean. Ocean. I didn't mean to. Pahinga ako si Ella na tubig. Yeah. Ah, nice kayo maligo. Bawang shake. Swim, swim, yes! Swim my dog, swim my dog. Ta, pakit andi ka sa kong samad to. Tanawa. Ta. Ta. Sa tanawa. Mabasa. Lakabugits, wa nag-video. Ganina ra ko nung si Kuan, wa day naka-video. Okay, swim. Show them your swimming skills. Go, go, go. Okay, swim. Ari dari padong ako. Swim. Ayaw, palayo to. Dali, dali ra. 3, 2, 1. Kumain na kayo mo swim. God damn. What's your number? My name is 67. 67. 67. Okay, video. Hello day, sunrise day. Sunrise, sunrise. Ayaw, pag antukin na ako sa lawn. Na-practice ko dito. Ano tayo? I wanna show you. Just to show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? I really could have never bought. We gonna party like it's 30s miles tonight. I wanna show you Things in life. So just forget about the world we are tonight. Ikaw, I'm coming. I'm coming for you. I'm coming for you. No. Dong, Rabjan. Ari ko dong. Tanaw god. Buka dalidit niya kada o. Go swim.
Swim. Go ba? Swim. Mo swim kada nga rin dapit. Ayang. Ba? It's so good. Uy. 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 Lignaw. Go. Guwapa. Go. Ngilad. Go. Pangit. Go. Swim. Swim. Did you? Hello Alexa, good morning. How are you? I'm good. How are you about feeling? How are you feeling today? I'm good. How are you feeling today? Happy Why are you happy? because I get to swim Swim. in the deep pool. I mean in the Pool? deep ocean. I like swimming in the deep ocean. Yes, but I hate if my leg breaks. I hate if my leg gives out. You can swim, right? Yeah. It's just so OA. Wait. Okay, we're gonna guess the countries using the letters. Okay, A, Algeria. Ano akala ko? B, Brazil. C, Cambodia. D, Ditch. I don't know how to say it, but it's like ditch. Denmark. E, Egypt. F, France. G, Germany. H, Hawaii. I, India. J, Germany. J, Germany. J. I don't know. Ja, Jamain. Jamili. yan ang kabaw. Pag gunatan na di siya kabaw. Swim, swim. I just wanna die. I just wanna die. Dive. Santo. Di sa to die. Die, die, die. Ayaw die. I just wanna die. Dive, dive. Just wanna dive. Ano man itong gingon? Pier here. So luha dara. Sa tiso. Naami dire sa Lambog Beach. Oh. Karon lutay na siya. Picture day. Oh, lutay sa pagkuan sa lutay. Oh, this one oh. 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 Oh, lutay mga katik. Oh, hako sa kasag. Kasag. Muha ng kasag. Sige, babusa mga katik. Kaya mag-picture sa music na bike. Hello. Hello mga katik. Mga sir mo niya. Hindi sila ang board mo niya. Kung pamangkin. Ano niya ang meron. Ano niya ang meron. Lingakan ang may mga kapitan. Luha bumi. Pasani ka out. Sa ka Hilux. Sa ka Montero. Laghan kayo ni Jude. Nag-agaw na ko.
kasi babos. Sister namin, suso. Buntag pa sa'yo, time. Oh, wali ka rin mo. 5 pa. Wa pa. Oh. Oh, mga. Oh, isa pa. Oh. Oh, pop. Oh, hello mga kates. Oh. Kung ano sad. Oh, morning. Nilagay na 5 pa to karon 6:05. Oh. Only way to pa. 12 pa mi diri. Oh. 12 pa mi diri. 12 p.m. Oh. Mga 12 pa mi diri kates. Oh. Ay, suso. Ito pahay ni na. Oh. Ang usa to na oh, ang usa ni kuha na. Ang usa naligo na, ang kaupas way tugpahay. Mga hello mga kato, mga katis mga memog sir kana ako na mga igagapagawang ko no. Daghan kay mediri. Ganyan. Namaw niya mo highlight ro na, highlight oh. Highlight. Não é nada de pega-pega, eu só quero te comer. Não é nada de pega-pega, eu só quero te comer. Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Não é nada de pega-pega, eu só quero te comer. Não é nada de pega-pega, eu só quero te Wali ko, kapoy ko, gutom ko, pero muli ko, kay matog ko. Kinsa ni? Bye mong Buang. tanan. Imo ni dong.